Astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadza ila yaumil ba'tsi wan nahdati fid din. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifina bika bil hikmah waftah 'alaina min ladunka 'ilma kama fatahta 'ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bihaqqi Taha sayyidil kaunaini wa jaddil hasanaini abil batuli wal qasimi. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli saddid lisani wahdi qalbi bihaqq sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair ya karim, amma ba'du. InsyaAllah pada pagi ini kita sambung sedikit lagi pembacaan kitab Risalatu Ahli Sunnah wal Jamaah fi Hadithil Mautah wa Ashratis Sa'ah wa Bayani Mafhumis Sunnati wal Bid'ah, ta'lif Al-Allamah Al-Syekh Muhammad Hashim Asy'ari Ar-Ra'isul Akbar li Jam'iyati Nahdlatul Ulama. Semalamnya, pagi kemarin kita telah pun membaca khutbah bagi kitab di page Nahdlatul Ulama Malaysia Naam. InsyaAllah kita akan sambung lagi pada pagi ini pembacaan Risalah Ahli Sunnah wal Jamaah karangan Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Hashim Asy'ari. Qala Hadratus Syekh Kiai Hashim Asy'ari radhiyallahu ta'ala anhu wa qaddasallahu sirrahu wa nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi wa barakatihi wa nafahatihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Faslun fi bayani sunnati wal bid'ati. Ay hadza faslun fi bayani sunnati wal bid'ati. Bermula ini ialah satu fasal, satu perceraian pada menyatakan, pada membahaskan, pada menghuraikan sunnah dan bid'ah. Jadi Hadratus Syekh fasal yang pertama disusun di dalam kitab Risalah Ahli Sunnah wal Jamaah membicarakan terlebih dahulu apakah makna sunnah dan apakah makna bid'ah. Ini supaya kita tidak salah fikir dan tidak salah menghukum perkara yang tidak termasuk daripada bid'ah, kita bid'ahkan, sehingga mafhum bid'ah yang difahamkan ialah bid'ah dhalalah. Hanya satu sahaja bid'ah, tidak ada bid'ah bid'ah hasanah, bid'ah mahmudah, itu tidak ada. Maka oleh kerana itu Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari memulakan fasal yang pertama di dalam kitab Risalah Ahli Sunnah wal Jamaah pada menyatakan tentang apakah makna sunnah dan apakah makna bid'ah. Baik para sahabat penonton, as-sunnatu, bermula sunnah itu mubtada. Baca bagaimana sunnah? Bid-dhammi wat-tashdidi, ay bid-dhammi sini wat-tashdidin nuni.
dibacakan dengan dhammahkan sin, sun. Kemudian ditasydidkan nun. Nah, wat tasydidi ay tasydidin nuni. Nah, sunnah. Kama qala Abul Baqai, seperti mana barang yang telah diberkatalah oleh Abul Baqai. Nah, Abul Baqai itu kata di dalamnya bernama Kulliyah. Fi kulliyatihi, di dalam kitab kulliyatnya. Sunnah itu lughatan, dari segi bahasa Arab. Khabar ialah at-tariqatu, ialah maknanya jalan. Jadi bila sebut kata sunnah, berarti jalan. Pada bahasanya ialah jalan. Walau ghaira mardiyatin, dan jikalau jalan tersebut tu jalan yang tidak diredai wa ta'ala sekalipun. Artinya dari segi bahasa ada sunnah hasanah dan ada sunnah sayyi'ah. Dan ini bukan reka cipta, tidak. Dan Nabi SAW sendiri ada di dalam hadisnya bersabda, baginda Nabi SAW bersabda, man sanna sunnatan hasanatan, man sanna, barang siapa yang membuat jalan, sunnatan hasanatan, jalan yang baik. Man sanna sunnatan hasanatan, barang siapa yang membuat jalan yang baik, falahu ajruha, maka baginya dapat ganjaran kebaikan tersebut. Wa ajru man amila biha, dan pahala mereka yang beramal dengan sunnah hasanah min ghairi an yanqusa min ujurihim syai', daripada ketiadaan bahawa dikurangkan daripada ganjaran balasan mereka yang beramal itu suatu pun, sedikit pun. Kemudian Nabi melanjutkan lagi, wa man sanna sunnatan sayyi'atan, dan barang siapa yang membuat jalan yang jahat, sunnatan sayyi'atan, sunnah yang jahat. Nah, artinya ada di sananya sunnah sayyi'ah. Ini dari segi bahasa dia panggil. Jadi kerana itulah Abul Baqa di dalam kitab kulliyahnya, bila mendefinisikan as-sunnatu lughatan at-tariqatu walau ghaira mardiyatin, bermula sunnah itu dari segi bahasanya ialah jalan, dan jikalau jalan itu jalan yang tidak diredai sekalipun. Kerana Nabi SAW sebut, wa man sanna sunnatan sayyi'atan, dan barang siapa yang membuat jalan yang jahat, kana alaihi wizruha, nescaya di atasnya, mudaratlah di atasnya dosa kejahatan tersebut. Wa wizru man amila biha, dan dosa mereka yang beramal dengan sunnah yang jahat tersebut. Maka kan itulah as-sunnatu lughatan at-tariqatu walau ghaira mardiyatin. Bermula sunnah dari segi bahasa itu, kata Abul Baqa, ialah maknanya jalan, walaupun jalan tersebut jalan yang tidak diredai oleh Allah. Baik, habis, selesai. Wa syara'an, ini ataf pada kata lughatan, ay as-sunnatu bidhammi wa tashdidi, ay bidhammi sini wa tashdidin nuni, kama qala Abul Baqai fi kulliyatihi. Syara'an ismun lit-tariqatil mardiyati al-maslukati fid dini salakaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam au ghairuhu mimman huwa alamun fid dini kas-sahabati radhiyallahu anhum. Kalau gitunya as-sunnatu bermula sunnah syara'an dari segi istilah syarak. Apakah makna sunnah dari segi istilah syarak? Kata Abul Baqa di dalam kitab kulliyatnya yang dinakalkan oleh Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Hashim Asy'ari, ialah dengan makna ismun lit-tariqatil mardiyati, satu nama bagi jalan yang diredai oleh Allah Ta'ala,
al-maslukati, yang diperjalani jalan tersebut, fid dini, di dalam agama, yakni dinil Islam lah, dalam agama Islam, salakaha, telah memperjalanilah ha, akan dia, akan jalan tersebut, Rasulullah, oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi jalan yang diredai, yang diperjalani dalam agama tersebut, diperjalani oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, au ghairuhu, atau oleh yang lainnya, lain daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bukan tertentu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam sahaja, tidak. Artinya sunnah juga kalau orang yang lain tu memperjalani jalan yang diredai di dalam agama, tidak tertentu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa tetapi orang tersebut? Mimman, daripada mereka, huwa, yang bermula ia man tadi tu, alamun fid dini, orang-orang yang alim, ulama, orang-orang yang berilmu, orang-orang yang berpengetahuan di dalam agama, maksudnya. Mana contoh alamun fid dini? Kas-sahabati radhiyallahu anhum, seperti sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ajma'in. Maka Abul Baqa mengatakan seperti ini definisinya, tidaklah direka-reka liqaulihi, kerana sabdanya, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda? Alaikum bisunnati, wajiblah kalian berpegang dengan sunnahku, yakni sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa sunnatil khulafa'ir rasyidina min ba'di, dan wajib kalian itu juga berpegang dengan sunnah khulafa, para khalifah ar-rasyidin, dan pastilah mereka itu mendapat petunjuk daripada Allah. Siapakah khalifah tersebut? Min ba'di, mereka yang kemudian daripada aku, yakni kemudian daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu definisi sunnah pada syarak yang disebut oleh Imam Abul Baqa di dalam kitab kuliahnya. Kemudian sunnah ni sendiri pelbagai definisi yang ditarifkan oleh ulama-ulama pada medan ilmunya, tidak sama. Contoh, kalau sunnah indal muhaddisin berbeza maknanya indal usuliyin. Sunnah di sisi usuliyin berbeza di sisi fuqaha. Jadi kerana itu istilah sunnah itu sendiri berbeza, orang panggil definisinya mengikut medan ilmu ataupun dia panggil istilah mustalahat, mengikut mustalahat ulama masing-masing. Contoh, kita kata as-sunnatu indal muhaddisin, sunnah di sisi ulama-ulama hadis itu didefinisikan oleh kebanyakan ulama hadisnya berbunyi seperti ini. Contoh, ma athara 'anir rasul sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw takririn aw sifatin khalqiyatin aw khuluqiyatin aw siratin sawa'un akana zalika qabla al-bi'sati katahannusihi fi ghari hira'in am ba'daha. Baik. As-sunnatu indal muhaddisin, sunnah Nabi muhaddisin didefinisikan oleh ulama hadis, sunnah-sunnah di sisi istilah kullumah, ialah tiap-tiap barang athara 'anir rasul sallallahu alaihi wasallam, yang berasal daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa barang tersebut? Bayan pada kata barang daripada Nabi kah, au fi'lin, atau perbuatan-perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam kah, au takririn, ataupun akuan-akuan daripada Nabi. Yakni Nabi tidak bersabda dan Nabi juga tidak mengerjakannya, tetapi dikerjakan atau dikatakan oleh orang lain di hadapan Nabi atau di belakang Nabi, kemudiannya diberitahu kepada Nabi. Kalau di belakang Nabi itu kemudian
Nabi, lalu Nabi tidak menegahnya, maka itu termasuk daripada sunnah, sunnah takririyah dia panggil. Au sifatin khalqiyatin, ataupun sifat rupa paras kejadian, atau kita kata khuluqiyah. Au sifatin khalqiyatin au khuluqiyatin. Sifat tubuh badan Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun fi'il perangai Nabi sallallahu alaihi wasallam atau perjalanan hidup sallallahu alaihi wasallam. Sawaun ni ta'mim dia panggil. Sawaun akana zalika. Sama ada demikian itu. Demikian perkataan, perbuatan, akuan atau sifat rupa paras dan akhlak perangai tabiat atau perjalanan hidup Nabi itu qablal bi'sati, sebelum diutuskan sebagai Nabi, ditabalkan pada ketika umur 40. Mana contoh? Katahannusihi fi ghari Hira'i, seperti Nabi bertahannus, bersunyi diri di dalam gua Hira. Ba'daha, ataupun selepas daripada ba'dal bi'sah, kemudian daripada dibangkitkan Nabi. Maka itulah definisi sunnah di sisi ulama muhaddisin. Berbeza sedikit dengan definisi sunnah indal usul. As-sunnatu indal usuliyin, internet lekat tu. As-sunnatu indal usuliyin, sunnah di sisi ulama usulul fiqh dia panggil. Didefinisikan oleh ulama usul fiqh begini: kullu ma sadara 'anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ghairul Qur'anil Karimi. Tiap-tiap barang yang terbit daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi barang tersebut ghairul Qur'anil Karim, yang lain daripada Qur'anil Karim. Apa barang tersebut? Min qaulin au fi'lin, daripada sabdaan Nabi. Contoh kita kata Nabi sallallahu alaihi wasallam mengikrar apa yang disyairkan oleh Hasan bin Sabit. Itu maklum dia. Satu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam berjalan masuk di dalam kelompok para sahabat. Maka para sahabat bangun berdiri, Rasulullah dengan tawaduknya menyuruh sahabat-sahabat duduk. Duduk. Melainkan Sayyidina Hasan bin Sabit seorang tidak duduk. Lalu bila Sayyidina Hasan air fardun alayya wa tarkul fardi ma huwa mustaqimu ajibtu liman lahu aqlus salim yara hadzal jamal wa la yaqumu. Rasulullah mendengar syair tersebut, qiyami lil azizi fardun alayya, berdirilah aku kasihku itu kewajiban ke atas diriku. Wa tarkul fardi ma huwa mustaqim, meninggal itu perkara yang tidak benar. Ajibtu, aku hairan, liman lahu aqlus salim, bagi mereka yang mempunyai akal yang sejahtera, yara hadzal jamal wa la yaqumu, melihat akan Nabi yang cantik begini tetapi tidak mahu berdiri. Rasulullah tersenyum dan tidak memarahi, tidak mengingkarinya. Maka ini dipanggil juga sebagai sunnah takririyah. Dan banyak lagi lah. Kalau kita baca sirah-sirah tu banyak. Rasulullah mengikrarkan apa yang diucap penyair-penyair, itu banyak. Baik. Maka walaupun Rasulullah tidak bersyair, Rasulullah tidak menyanyi, Rasulullah tidak berqasidah, tetapi apakah qasidah, syair di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memuji Nabi, mengagungkan Nabi, tidak melebihi kepada haknya, yang melanggar batas tu seperti Kristian memuji Nabi Isa sampai menuhankan Isa, memuji Uzair
sehingga menuhankan Uzair. Qalatil yahudu Uzair. Qalatil yahudu Uzairun ibnullah. Kata orang Yahudi, Uzair anak Allah. Qalatin nasara al-masih ibnullah. Katanya orang Nasrani, Kristian, satu anak Allah. Padahal orang Islam tidak pernah mengatakan Nabi itu anak Tuhan, tidak. Maka Rasulullah tidak menegah. Maka dipanggil sunnah takririyah. Begitu juga sunnah, maknanya tidak sama di sisi ulama fuqaha. Beza. Yang tadi kita sebut tadi, as-sunnatu indal hadithin wal usuliyin. Makna sunnah di sisi ulama usulul fiqh dan ulama hadis. Adapun as-sunnatu indal fuqaha'i, di sisi ulama fiqh berbeza definisinya. Bagaimana bunyinya? Kullu ma sabata 'anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Tiap-tiap barang yang sabit daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walam yakun min babil fardi walal wajibi. Padahal tidak adalah ia perkara yang sabit daripada Nabi itu tidak adalah ia daripada bab wajib. Lagu mana? Bihaitsu, dengan sekira-kira, ala fi'li, ala kerana kita mengerjakannya, wala yu'aqabu ala tarkihi, dan iqab, seksa, kerana kita meninggalkan perkara tersebut, mimma, daripada barang, fa'alahu, yang telah mengerjalah hu, akan dia barang, an-nabiyyu, oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa wazaba alaihi, dan mengakali barang tersebut. Maka ini sunnah di sisi ulama fuqaha. Jadi sunnah itu sendiri itu ada perbezaan definisinya mengikut mustalahat ulama-ulama masing-masing. Baik. Jadi apa yang nak disebutnya? Yang nak dikatakan supaya kita tu jangan cepat mengatakan ini bukan sunnah. Apa sunnah kalau ditanya? Sunnah ni apa yang Nabi buat? Nak sini. Di kalangan kita yang Nabi buat. Apa yang Nabi buat saja sunnah. Tidak tepat seperti itu kefahaman. Jadi bukan apa yang Nabi buat aja sunnah. Tidak. Sunnah itu kalau di sisi ulama fiqh, ulama usulul fiqh tadi, apa yang Nabi buat, apa yang Nabi kata, dan apa yang Nabi, maka difaham daripada tadi, artinya sunnah itu ada sunnah qauliyah, fi'liyah, dan ada sunnah takririyah. Baik. Kemudian kata lagi Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Hashim Asy'ari dalam menakalkan perkataan di dalam kitab Kulliyat, wa urfan, ai ataf pada kata lughatan. Masih lagi ataf pada kata lughatan. Ai as dhammisini wa tashdidil nuni kama qala Abul Baqai fi kulliyatihi urfan ma wazaba alaihi muqtadan nabiyyan kana awwaliyan. Dan bermula sunnah dari segi uruf, maknanya secara uruf yang baik, secara ramai-ramai, yang ma'ruf. Al-urfu itu termasuk daripada perkara yang dibahaskan dalam ilmu usulul fiqh. Uruf yang baik, kamatun, adab yang baik itu dijadikan hukum juga. Bagaimana yang difahamkan uruf ramai-ramainya, sunnah-sunnah ni apa difaham secara uruf? Ialah perkara barang wazaba alaihi, yang mengekalilah alaihi, di atasnya, yang telah ditetaplah. Itu boleh tak? Ma wazaba alaihi, barang atau perkara yang telah ditetapkan alaihi, di atasnya, di atas barang, di atas perkara. Lain tak clear ni. Baik. Jadi as-sunnatu urfan,
sunnah secara uruf yang baik secara ramai-ramai memahaminya. Ma ialah perkara, ialah barang, wazaba alaihi yang telah ditetapkan di atasnya, di atas perkara, di atas barang, muqtadan oleh orang yang diikuti, oleh orang yang dianuti lah, yang dianuti, panutan, yang menjadi panutan, yang dicontohi oleh ramai-ramai orang. Siapa orang tersebut? Nabiyan kana, nabi ke ada ia, muqtadan tadi, orang yang diikuti tadi, nabi sendiri ke sallallahu alaihi wasallam, awaliyan ataupun para wali, para aulia illah. Jadi yang difahami secara uruf yang baik oleh ramai-ramai, as-sunnatu urfan ma wazaba alaihi muqtadan nabiyan kana awwaliyan. Tu sunnah yang difahami secara uruf oleh ramai-ramai orangnya ialah perkara yang telah ditetapkan di atasnya perkara oleh orang yang diikuti, oleh panutan, oleh orang yang menjadi panutan. Orang yang menjadi panutan tu, orang yang diikuti tu, nabiyan kana ialah nabi ke ada ia, awwaliyan ataupun wali, ulama, para aulia illah. Baik. Kemudian kata lagi oleh Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Hashim Asy'ari, wasunniyu, wow, istinah mubtada balik, wasunniyu dan bermula lafaz sunni. Ni orang sunni ni orang syi'i ni. Apa makna sunni? Sunni itu mansubun ila sunnati, dibangsakan atau dinisbahkan kepada sunnah. Jadi orang kata ni orang sunni ni. Nah, sunni syi'i kita biasa dengar kan? Sunni ni orang sunni, orang ahli sunnah. Jadi sunni itu mansubun ila sunnati, kata Hadratus Syekh, ialah yang dibangsakan kepada sunnah. Jadi bila sebut kata ini orang ahli, orang sunni ni, ini orang sunni, bukan orang syi'i, maka difahamlah orang tu dibangsakan kepada sunnah. Huzifat ta'u, dihazafkan ta' tu lin nisbati, untuk dinisbahkan, baik digantikan dengan ya. Jadi dihazafkan ta', asalnya as-sunnatu, kemudian dibuangkan ta', digantikan dengan ya tu untuk ya nisbah dia panggil. Jadi dibangsakan kepada sunnah. As-sunni, as-sunniyu berarti orang ni dibangsakan kepada sunnah. Itu maksud sini. Kemudian qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala, wal bid'atu kama qala asy-syaikhu Zarukun fi uddatil muridi syar'an ihdatsu amrin fid dini yushbihu an yakuna minhu wa laysa minhu sawa'un kana bisurati au bil haqiqati. InsyaAllah kita akan sambung lagi meneruskan perbahasan di dalam kitab Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang dikarang sendiri oleh Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Hashim Asy'ari, Raisul Akbar li Jam'iyati Nahdlatul Ulama. InsyaAllah kita akan sambung balik di lain waktu setelah selesai Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Hashim Asy'ari menyatakan tentang apa makna sunnah, lalu masuklah oleh Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Hashim Asy'ari ingin menyatakan pula apakah dia maknanya bid'ah. Ini bid'ah ni bid'ah. Nah, apa makna bid'ah? Jadi kita akan mendengar bagaimanakah makna bid'ah yang seharusnya atau sewajibnya. Kalau kita orang Malaysia ni sewajibnya lah. Kalau orang Indonesia wajib tu jadi harus. Seharusnya. Nah, sewajibnya kita orang-orang Ahlus Sunnah wal Jamaah ni memahami. Jangan sampai kita tersalah faham tentang bid'ah. Seperti saudara yang daripada Syria tu, yang dulunya dia sudah faham, tetapi tiba-tiba sekarang pelik kefahamannya tentang makna bid'ah. Yang terbukti dulunya dia sendiri yang mengatakan bid'ah ya ada dua, bid'ah hasanah, bid'ah dhalalah, bid'ah sayyi'ah, bid'ah mahmudah. Tiba-tiba sekarang tidak ada bid'ah hasanah, tidak ada bid'ah mahmudah. Anda ingin lebih bijak, lebih pandai daripada Nabi ke?
Padahal yang membahagikan bid'ah tersebut kepada bid'ah hasanah, bid'ah sayyi'ah, bid'ah dalalah, bid'ah mahmudah, itu bukanlah orang-orang bodoh seperti saya, seperti kita-kita. Itu dibahagi oleh alim ulama yang alim-alim, yang tabahur fil ulum, bahkan mujtahid mutlak seumpama Imamuna Asy-Syafi'i radhiyallahu taala anhu. Jadi insya-Allah kita akan sambung lain waktu, memasukilah kita pada menghuraikan apakah makna bid'ah. Qala al-muallif wal bid'atu kama qala Syekh Zarukun fi uddatil muridi, wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam, wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam wa ilmuhu atam. Hadanallahu wa iyyakum ihdinas siratal mustaqim, yu'til hikmata man yasha wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yadhakkaru illa ulul albab, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.